हरि ओम् नमः सर्वेभ्यः। अद्य श्रीमद्भगवद्गीतायाः प्रथमभागस्य 34तमं दिनम्। अग्रिमश्लोकः द्वितीयाध्यायस्य 48तमः श्लोकः। योगस्थः कुरु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्ध्यसिद्ध्योः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। अत्र पदच्छेदः योगस्थः कुरु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्ध्यसिद्ध्योः समः भूत्वा समत्वं योगः उच्यते। अत्र योगस्थः कुरु कर्माणि अत्र सङ्गं त्यक्त्वा अनुस्वारसन्धिः अनन्तरं सिद्ध्यसिद्ध्योः समो भूत्वा तत्र विसर्गस्य उत्वे पुनः गुणादेशः समत्वं योग उच्यते। अत्र अनुस्वारादेशः समत्वं योगः इत्यत्र पुनः योग उच्यते इत्यत्र विसर्गस्य लोपः। अस्तु, अग्रे अन्वयं पश्यामश्चेत् धनञ्जय त्वं सङ्गं त्यक्त्वा सिद्ध्यसिद्ध्योः समः भूत्वा योगस्थः कर्माणि कुरु समत्वं योगः उच्यते. So he gives 3 instructions on how one should perform the karma without phala-trishna. So sangam tyaktva, leaving the attachment, being detached, siddhya-siddhyoho samaha bhutva, being equal in the dualities, and yogasthaha karmani kuru. Atra karma yogam ashritya karmani kuru. पुनः अत्र योगशब्देन समत्वं योग उच्यते. So there are a lot of things to discuss here. We'll take one by one. अस्तु, इदानीं so this needs some thing. So अत्रापि पूर्वतनश्लोके वस्तुतः अधिकारशब्दस्य वस्तुतः अनर्थः स्वीक्रियते क्वचित् प्रादेशिकभाषाप्रभावात्. तथैव अत्रापि किञ्चित् अनर्थिक्यं स्यात्, वयम् अग्रे पश्यामः. अत्र योगस्थः कुरु कर्माणि, अत्र योगस्थः इत्यत्र इदानीं कर्म यत्किमपि क्रियते. So we'll take the same 2 karma categories, the kartavya karma, the karmi karma. अत्र कर्तव्यकर्मणि कीदृशभावः भवेत्, काम्यकर्मणि कीदृशः भावः भवेत् इति अत्र उच्यते. अत्र यदि अस्माभिः साक्षात् कर्मफलतृष्णां विना कार्यं कर्तुं कर्म कर्तुं शक्यते तद् उत्तमम् उत्तमतरम्. परन्तु तथा सर्वैः कर्तुं न शक्यते. केवलं कर्म कुरु, कर्मस्य फलस्य अपेक्षा मास्तु इति वदामश्चेत् तेषां क्लेशः भवति, कष्टं भवति कर्मकरणे. अतः अत्र योगस्थः इत्यस्य पदस्य किञ्चित् तत्र विवरणं दृश्यते. अतः यः कर्तव्यकर्म करोति सः ईश्वरार्पणबुद्ध्या तत्कर्म सः कुर्यात् इति तत्र उच्यते. तथैव यः काम्यकर्म करोति सः ईश्वरप्रसादबुद्ध्या सः तत्कर्म कुर्यात् इति अत्र उच्यते. स किमर्थम् अत्र वस्तुतः यत्किमपि विना तत्र तृष्णां विना कर्म कुरु इत्यत्र कष्टमस्ति कर्मकरणे आचरणे च. अतः मध्ये तत्र ईश्वरः इति भवति. अतः ईश्वरार्थम् अहम् इदं कर्म करोमि इति कर्तव्यकर्म करणीयम्. I am performing this duty for the ईश्वर. So तथा करणीयं प्रथमम्. यदि काम्यकर्म भवति, काम्यकर्म कथं भवति, ईश्वर अत्र काम्यकर्मणः उद्देशः कः, अत्र फले तृष्णा अस्ति, अतः एव काम्यकर्म सः करोति वस्तुतः.
वस्तु कर्तव्यकर्मणि कर्मणः विषये अवगम्यते, तत्र फले इच्छा मास्तु। परन्तु काम्यकर्म तु फल इच्छया एव काम्यकर्म क्रियते। तर्हि कथं तत्र फले तृष्णा मा भूत् इति कथं सङ्गच्छते इति पृच्छामः चेत्, वस्तुतः ये आदिम अत्र सामान्यानां कृते काम्यकर्म भवेत्, परन्तु अग्रे यदा गच्छामः तदानीं काम्यकर्म त्यक्तव्यम् इति उच्यते। परन्तु यावत्पर्यन्तं काम्यकर्म क्रियते तदानीं कथं वयं फलतृष्णां विना कर्तुं शक्नुमः इति पृच्छामः। तदानीम् ईश्वरप्रसादबुद्ध्या तत् कर्म करणीयम्। इत्युक्ते तत् कर्म कुर्मः, यत् फलं तत्र भवति तस्य फलस्य अनुभवं वयं कुर्मः, अनुभवामः। कथम् अनुभवामः? एतत् फलम् ईश्वरेण दत्तम्, ईश्वरेण प्रसादरूपेण मया एतत् फलं प्राप्तम् इति धिया तत् फलम् अनुभवनीयम् इति तत्र उच्यते। अतः योगस्थः इत्यत्र ईश्वर अर्पणबुद्ध्या तथा ईश्वरप्रसादबुद्ध्या च तत् कर्म करणीयम्। So this is the intermediate level for those who have difficulty in directly performing the nishkama karma. If you have difficulty in performing the nishkama karma, you take the help of Ishvara. So I am performing all this karma in thinking that I am doing it for you. I am not expecting anything from you. So I'm not expecting anything from you. This is my duty, and I have got a chance to serve you, and I'm doing this for you. And I'm not expecting anything from you. So this is the Ishvara Arpana Buddhi. It's like a kind of surrendering. And the second is, in the Kamya Karma case, you go and have very tasty food outside, and you're thinking that this food is given by Ishvara. And he gave me, and he gave me as a prasada, so I'm just having it. So this is not the phala of my karma. Okay, this is the a gift or prasada from the Ishvara. So tatha tatra kamya karmani vishaye chintaniyam. So this is the two aspects, and that is what the yogastaha ityasya arthaha. So this looks little dvaitam, but Shankaracharya himself, he accepts this one. Till you mature in this path, you can do the Dvaita Ashrayana. Once you mature, you can leave the Ishvara and you feel yourself as Brahma, and you don't have any Phalatrishna. So that is the concept here. So Yogastaha Kuru Karmani. Punaha Sangam Tektva. Sangam Tektva ityatra being detached. अत्र कुत्र सङ्गः अस्माकं स्यात्? कर्मकरणे सङ्गः स्यात् अथवा कर्मफले अस्माकं सङ्गः स्यात्. So we may have attachment to the fruits, and we also will have attachment to the karma. So कथं एतत् कर्म मह्यं रोचते इति मत्वा तत् कर्म कुर्मः, तदानीं तत्र कर्मणि सङ्गः अस्ति इति भावना. एतत् कर्म अहं न इच्छामि, कथञ्चित् करणीयं मया इति, मै बास् टोल् मी ऐ हेव् टु डू इट्. सो तथा भावना यदा भवति तद् पुनः तत्रापि सङ्गः विद्यते, द्वेषसङ्गः अत्र विद्यते. सो देर् इस् अ रागा द्वेष इन् द कर्म, performing the karma itself. So तादृशसङ्गः मा भूत्. कुत्र? उभयत्र, कर्मकरणे तथा कर्मफले अपि. So this is my duty. I don't have any like and dislike on that duty. I perform equally, and I don't have any expectation on the final outcome of this. So tatha karma karaniya. Anantaram siddhya siddhyoho samo bhutva. अत्र वस्तुतः the sangam ityatra generally it is interpreted as the कर्मकरणे सङ्गः इति उच्यते, परन्तु उभयत्र अपि कर्मकरणे कर्मफले अपि सङ्गः मा भूत्. तथैव सिद्ध्य सिद्ध्योः समो भूत्वा इत्यत्र सिद्धिः भवति वा असिद्धिः भवति वा, कार्यसिद्धिः भवति वा कार्यासिद्धिः भवति वा, उभयत्रापि समः भवामि इति भावना भवेत्. So
whether the outcome is positive or negative, whether outcome has happened or didn't happen, whether the expected outcome has come or not come, I keep them same. I treat them same. So siddhya siddhyoho samo bhutva, being equal between both the outputs. Samo bhutva kuru karmani. So we have to perform the karma. And again, samatvam yoga uchyate. Being equal or that equality is the yoga. So karma yoga means being equal in both karma karane tatha karma phale api samatva समभावः एव तत्र योगः इति उच्यते. कर्मयोगः इत्युक्ते कर्मकरणे कर्मफले च समत्वम् इत्येव तत्र तात्पर्यम्. So this is the final what you call the lakshanam of the karma yoga. And how do you perform? These are all the helping statements for that. Okay, so now let's go a little further. So atra siddhya siddhyoho samo bhutva iti uttam. अत्र सिद्धिः वा असिद्धिः वा अत्र बहुधा बहुत्र अथवा क्वचित् कथं तत्र अन्वयः अथवा अर्थः अवगम्यते इति चेत् अत्र लौकिकफलसिद्धिः लौकिकफल असिद्धिः उभयत्रापि समः भूत्वा इति तत्र अवगम्यते. परन्तु तत्र शास्त्रे किम् उच्यते? In the Shastra, it is not the laukikafalasiddhi or asiddhi. It is the ultimate phalam that we expect in the spiritual path. That is the moksha praptihi va athva jnana praptihi va. Atra jnana siddhihi va jnana siddhihi va ubhayatrapi samaha bhutva ityeva tatra swikaraniyam. Tatheva phala trishna ma bhut iti asmabhihi patitam. Sarvatra laukika phala trishna ma bhut ityeva asmabhihi avagamyate. So you all understand that it is the laukika phala trishna mahabhut. So that is good for the beginners. But actually at some point, you should also leave the expectation on the alaukika phala trishna api mahabhut iti tatra tatparyam. So even you should not have any alaukika phala trishna also. So these two are little different than the regular interpretations. The regular interpretation will say that laukika phala trishna mahabhut. In the loka, when you perform any karma, the drishta phalam siddham va asiddham va yetkamapi bhavatu tatra samaha bhavatu iti samanya arthaha. So this is well good enough for the beginners. And even beginners, those who have difficulty in understanding it, you can take the help of Ishvara and do the karma with the bhavana of Ishvara arpana buddhya tatha Ishvara prasada buddhya cha karma karaniyam. So this is only purely for beginners. As you mature, we should actually negate these things. The Ishvara buddhi should not be there because that should become as your swabhava that you will not expect any phalam. And second, you should not have any expectation on the alaukika phalam also. Adrishta phalane, the adrishta phalam or alaukika phalam also, you should not expect anything. And similarly, the adrishta or alaukika phalam siddham va asiddham va kimapi bhavatu tatrapi samaha bhavet. So tatha atra uchyate. So how do we know that all these things are there? So tatra vyakhya pataniya. Tani vyakhyanam ekavaram pathamaha. Atra yogastaha san kuru karmani. Atra yogastaha itikte kevalam ishwarartham karma kuru. Tatrapi, so just perform only for Ishvara. Tatrapi Ishvaraha me tushyatu iti sangam tektva dhananjaya. So what kind of attachment you are leaving? By doing this action to the Ishvara, Ishvara will give me something back. Or Ishvara will make me, he will please me in some way. So you should not even have that attachment also. So Ishvaraha me tushyatu iti sangam tektva kuru karmani he dhananjaya. Atra phala trishna shunyena kriyamane karmani sattva shuddhija jnana prapti lakshana siddhihi tad viparyayaja asiddhihi tayoho siddhya siddhyoho api samaha tulyaha bhutva kuru karmani. So this is again palatrishna shunyena, vina palatrishna.
So Trishnam Vina. So without having any ichha or any expectation or any spruha on phala. So by performing the karma with the bhavana of having zero phala trishna. In that karma, whether siddhi happens or asiddhi happens, ubhayatra api samaha tulyaha bhutva kuru karmani. Atra siddhi asiddhi shabdayoho कः अर्थः इति पृच्छामश्चेत् सत्त्वशुद्धिजा ज्ञानप्राप्तिलक्षणा सिद्धिः तत् विपरीतलक्षणा तु असिद्धिः इत्युक्ते तत् विपर्यया असिद्धिः. इदानीं now we'll try to understand this one. So what is siddhi according to him? सत्त्वशुद्धिजा ज्ञानप्राप्तिलक्षणा सिद्धिः नाम कर्मयोग आचरणेन चित्तशुद्धिः भवति. अतः सत्त्वशुद्धिः नाम चित्तशुद्धिः. तया चित्तशुद्धिया तत्र ज्ञानप्राप्तिः अग्रे भविष्यति. अतः सत्त्वशुद्धिजा ज्ञानप्राप्तिः तादृश ज्ञानप्राप्तिः लक्षणं यस्याः सिद्धेः भवति सा सिद्धिः ज्ञानप्राप्तिलक्षणा सिद्धिः. इट् मीन्स् ज्ञानप्राप्तेः परं तत्र मोक्षः वा अथवा ज्ञानप्राप्तिः एव तत्र सिद्धिः इति अत्र उच्यते. सो दिस् इस् द अल्टिमेट् फाइनल साध्यम ऑफ एनी सत्वस्थः और एनी स्थित प्रज्ञा. So this is the final sadhyam. So once you achieve the final sadhyam, that is the siddhi, he says. And if you don't get it, if you don't go in this path, if you skip it, that is the asiddhi. So achieving the final ultimate sadhyam is siddhi. And if you are not getting it, that is asiddhi for the karma. So he is not even talking about the laukika siddhi. Because the laukika phalam or laukika siddhi, tat sarvam, we just have to ignore them. And if they come, it's a bonus for us. Otherwise, we don't need to expect anything. That's the tatparyam. But our aim is to progress further and reach the ultimate sadhyam. And that is what he calls it as siddhi. And if you don't get it, that is asiddhi. Okay, now we may get the question. Tarhi tatra अस्मिन् मार्गे अत्र कर्मयोग मार्गे अपि असिद्धिः नाम तद् मोक्षप्राप्तिः न भवति वा इति पृच्छामः चेत् अत्र तथा उच्यते. सिद्धिः असिद्धिः इति उच्यते, परन्तु मोक्षप्राप्तिः भवति इति अस्माभिः पूर्वं दृष्टं. कथं? पूर्वस्मिन् श्लोके स्वल्पमपि अस्य धर्मस्य तायते महतो भयात् इति एकः श्लोकः दृष्टः. Even if you perform in the karma yoga path, even if you perform a small karma in the karma yoga bhavana, that will save you from the big fear of getting another janma. So that means you get mukti. So even the small effort is good enough to progress further. So that's what he told. So it is just said siddhya siddhi lakshanam atra uktam param tatra asiddhihi bhavati iti na chintaniyam param tatra siddhihi bhavati iti अस्माभिः मन्तव्यम्. अस्तु, अतः सत्त्वशुद्धिजा ज्ञानप्राप्तिलक्षणा सिद्धिः तत् विपर्ययजा असिद्धिः तयोः सिद्धि असिद्ध्योः अपि समः तुल्यः भूत्वा कुरु कर्माणि. को असौ योगः? यत्र स्तः? को असौ योगः? व्हाट इज योगा देन? यत्र स्तः कुरु इति उक्तम्. इदमेव तत् सिद्धि असिद्ध्योः समत्वं योगः उच्यते. So being equal, treating both results as equal, that is the yoga here, it's called. And yet punaha samatva buddhi yuktam ईश्वराराधनार्थं कर्म उक्तम एतस्मात् कर्मणः. It's again the Purva Pitaka, the next one. We'll talk about it later. So atra samatvam yoga uchyate. Kutra samatvam? Siddhya siddhyoh samatvam atra yogaha iti uchyate. So we initially take the help of Ishvara and perform the karma. So here this is where they say the Acharya supports the kind of Dvaitam initially to progress in this path. Then you can actually
remove Ishvara and you get associated too directly with the Brahma. That's the Tatparyam here. अत्र ईश्वरशब्दस्य कः अर्थः इत्यत्र विचारः महान् विद्यते. So what is the definition of Ishvara according to Shankara? That differs actually. So in short, we have to say is Maya Sahitaha Saguna Brahma Ishvaraha इति अत्र अद्वैतसम्प्रदाये तस्य विवरणं दृश्यते. Maya Sahitaha Saguna Brahma eva Ishvaraha इति उच्यते. So in again further if you derive it further, अत्र समूहरूपः ईश्वरः इत्यपि अग्रे उच्यते. So it is just nothing but the society or the loka that we see itself is Ishvara. So that is what we finally arrive at. But this is on the philosophical, the technical thing. But for a beginner, the Ishvara is some god. So tatha svikaraniya. But when we go further, especially in the second Shatkam, the Ishvara Surupaha Tatra Priyate. So there we come to know that the Mahamaya Sahitaha Sat Swarupaha Saguna Brahma Ishvaraha iti Tatra Nyayate. So this is just a Purvapitika I am giving, so you can connect it in the later chapters. As to Ahatya, so one final conclusion on the Karma Yoga is Karma Yoga is not that we perform something altogether different karma, like a different puja, different yajna to clear all our karma. It is not the way. The same karma that we perform, we continue to perform with different bhavana, with different attitude. So that is what the karma. And what is that attitude? Sangam tektva samobhutva karma karanam ityeva tatra tatparya. So being detached from both karma and phalam and being equal for siddhi and asiddhi. In the laukika drishtiya, the loka phalam, whatever we get, the expected or unexpected, being equal to them, or in the alaukika siddhiva, being equal to them and performing the karma. And don't claim, oh, that is my karma, and this is my phalam. I have performed this karma and I have got this phalam. So don't claim that, just ignore it. So that is what the Tatparya is. Ataha samanya karma asman samsare badhnati. Atra yoga atra karma yogene kriyamanam karma tu tasmat samsarat asman vimochayati. So the same karma, if you perform in different attitude, then it relieves you from the samsara. So there are many examples for this. Yatha vajram vajrena bhityate. Yatha kantakenaiva kantakam uddharet. Take out the nail out of using the same nail. Tatheva pankaha pankena prakshalyate. So we clear the mud using the same mud itself. And yatha gandham gandaha gandhena nashyate. So tatha कर्मणा एव कर्मबन्धः नाश्यते इति तत्र तात्पर्यम् अस्माभिः अवगन्तव्यम्. हरि ओम् महोदय. हरि ओम्. अत्र mud gets cleared by the mud. I understand महोदय. How you remove the mud with the mud? Tatparyam killer. No. In olden days they used to clean their body with the mud only. They clear the dirt with the dirt only. तथा अस्तु इदानीं अवगम्यते. धन्यवादः. अस्तु तत्र पुनः बहूनि उदाहरणानि दृश्यन्ते. यथा पङ्कः पङ्केन प्रक्षाल्यते इतिवत् तत्र पुनः गजः गजेन बध्यते इत्यपि अस्ति. So if you want to control an elephant, you need another elephant to control that elephant. And loham lohena chidyate ityapि asti. You cut a metal with another metal, especially iron or something. And another example is vishasya vishameva aushadam bhavati. So you give visham itself as aushadam for neutralizing or so evam bahuni udaharana. Thank you all for watching this video. If you like this video, please comment and like and share this video. If you have any feedback or suggestions, please post them in the comment section below. धन्यवादः. वयं पुनः मिलिष्यामः.